श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अष्टादश अध्याय। मैत्रेय कृष्ण पादध्यायी कहे विदुर मुख चाहि। मैत्रेय उवाच शुण विदुर सावधाने सुतमागधतो समने। मुनिंक मते साधुवाणी पृथ्वीवदन चाहि भणी। भो नाथ तोहर महिमा के कही पारे गुण सीमा। ताहा के समर्थ वर्णने जेणे ब्रह्मादि बुद्धि भ्रमे। तू देव निज माया बळे शरीर बहु एसयळे। बेण शरीरु तु हि जात एकथा जगते विख्यात। तथापि तोर गुण जेते भावे कहिबु तो अग्रते। हरि हरि बोल। तू धर्म ज्ञानींकर सार जे धर्म लोक उपकार। अधर्म नासी धर्म पाळु तू नाथ परम दयाळु। शरीर बहु काळे काळे स्वधर्म रखु महितळे। सकल भूते समे बसु सविता रूपे तू प्रकाशु। हिम ग्रीष्म अष्टमास सविता जेह्ने जल रस। सकल स्थानु से हरई बरसा काले बरसई। से रूपे तू कर ग्रहण करी दुर्भिक्षे देबु दान। पृथ्वी सम सर्वसहु विकार अविकार नहु। तोर महिमा अध ऊर्ध्वे प्रकाश कर शून्य मध्ये। प्राणींक मध्ये तू कारुण्य आरत दुख निवारण। इंद्र यद्यपि न वर्षिव ए प्रजा कष्टरे पड़िब। तू स्वयं इंद्र रूप धरी प्रजा रखिबु वृष्टि करी। तोहर वचन अमृत शुणी निस्तरीबे जगत। तोर बदन चारुहास देखन्ते हेब दुख नाश। तोहर कर्म व्यक्त नोहे जाहार माया जन मोहे। तोहर चेष्टा अंतराल वरुण प्राय तु गंभीर। अनंत महिमा तोहर अशेष गुणर सागर। तू दुरासद दुर्विसह निकटे थाई दूर प्राय। हरि हरि बोल। जंतुंक अंतर बाहारे तो तहु केबा अछि परे। अध्यक्ष होई उदासीन शरीरे जे सने पवन। अदोष जन तू न दंडु पुत्र हेले हैं दोषी दंडु। अप्रतिहत चक्र तोर तेजे गंजई दिवाकर। तोहर आत्मा विचेष्टित लोकरंजन ए जगत। जे राजा प्रजा मनोरंजे राज्य संपद सुखे भुंजे। सत्य संध तू दृढ़ व्रत वृद्ध सेवक विप्रभक्त। शरण सर्व प्राणींकर दिन वत्सल दुख हर। परर मणिमात प्राय निज कामिनी अर्धकाय
ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟଚିତେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସେବାଜାର ନିତେ ପ୍ରାଣୀ ବିଷये ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟେ ଦୟାବଶଇ ଜାର ଦେହେ ସୁହୃଦ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଦା ଧ୍ୟାନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଅସାଧୁ ଗଣେ ଦଣ୍ଡଧର ସ୍ୱଭାବେ ଶରଣ ସୋଦର ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ ତୁହି କୁଟସ୍ଥ ଆତ୍ମା କଳା ବହି ଯେତେ ଅବିଦ୍ୟା ବିରଚିତ ନାନା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ହେଁ ତୋହର ଶରୀରେ ଦିଶଇବି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାରେ ତୋ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ଜଗତ ନିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ତୁ ନୃପନାଥ ଏକ ରଥି ମହିମଣ୍ଡଳେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତେ ଉଦୟଗିରି ପରିଜନ୍ତେ ଭ୍ରମିବୁ ରଥେ ଧନୁ ଧରି ଦିଗ ସମୂହ ବନଗିରି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତେ ସାବଧାନେ ଶୂନ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ରଥ ଯେହ୍ନେ ଯେ ଲୋକପାଳ ରାଜା ଗଣେ ବଳେ ହାରିବେ ତୋତେ ରଣେ ଗାଇବେ ତୋର ଯଶ ଗୁଣ ଖଟିବେ ତୋହର ଚରଣ ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ ସରେ ଗିରି ଛେଦି ପୃଥିବୀ ସମ କରି ମେଦିନୀ ସ୍ତନୁ ପୟ ଦୁହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବୃତ୍ତି ଦେଇ ଖିଳ ଅଖିଳ ବସୁନ୍ଧରି ପାଳିବ ଏ ନୃପ କେଶରୀ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ଲାଞ୍ଜ ତୋଳି ବିକ୍ରମୀ ଚରେ ମହାବଳୀ ତେହ୍ନେ ତୁ ଧନୁର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରମୀ ବସନ୍ତେ ରଥରେ ଦେଖି ସକଳ ଶତ୍ରୁଗଣେ ଭୟ ପଶିବେ ଘୋର ବନେ ମୃଗ ଯେ ସନେ ସିଂହ ଦେଖି ପଳାନ୍ତି ବିପିନ ଉପେକ୍ଷୀ ଜଗିବୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଶତ ତ୍ରିଦିବେ ଯେହ୍ନେ ସୁରନାଥ ଶେଷ ଯଜ୍ଞରେ ଅଶ୍ୱ ତୋର ହରିବେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରନ୍ଦର ତଦନ୍ତେ ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ସନତ କୁମାର ଧ୍ୟାନେ ଧ୍ୟାଇ ତେଣୁ ତ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତୁ ହେବୁ ଅତୀବ ପାବନ ସ୍ୱଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ସନତ କୁମାରଙ୍କର ମେଳେ ଭକତି କରି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ନିଜ ପଦେ ତୋର ଚରିତ ଇହଲୋକେ ପ୍ରାଣୀଏ ବିସ୍ତାରିବେ ମୁଖେ ହେ ପୃଥୁ ପରାକ୍ରମ ତୋର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ତୋର ମହିମା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ଏ ପୃଥୁ ରାଜାର ଚରିତ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ ଏ ପୃଥୁ ରାଜାର ଚରିତ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁରାଜା ଚରିତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ
अष्टादशोऽध्यायः।